มีหลายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมืองไทยไปบุกรุกกัมพูชาแล้วยึดพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเขากลับบ้านผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นกัมพูชารุกรานเราอยู่ก่อนและจากการปะทะกันครั้งนี้นะครับเราก็ยึดคืนเพราะเป็นพื้นที่ของประเทศไทยสำนักข่าวต่างประเทศได้โปรดรายงานเข้าอย่างตรงไปตรงมาบ้างครับอย่าโดนล็อบบี้เยอะแล้วเข้าข้างผิดเป็นถูกเป็น Several foreign news outlets are reporting that Thailand has invaded Cambodia and is not allowing Cambodian citizens to return home. I want to reaffirm that the area our troops now hold have been encroached upon by Cambodia for a long time. And from this clash we recaptured because it is territory of Thailand. Foreign news agencies, please report truthfully. Don't be heavily lobbied and turn wrong into right, right into wrong. 有很多国外媒体报道说泰国入侵了柬埔寨，把土地占了，不让柬埔寨百姓回家。我在这里再一次强调，我们泰国军人夺回的地方是柬埔寨。但是这次的冲突我们已经夺回来了，因为那是泰国自己的土地。外国媒体请客观报道，不要被由说误导，把对的说成错，错的说成对。कई विदेशी समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट किया है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला किया और जमीन पर कब्जा करके कंबोडियाई नागरिकों को घर वापसी नहीं करने दिया। मैं एक बार फिर साफ करना और इस भिड़ंत के बाद हमने फिर से वापस ले लिया क्योंकि यह इलाका थाईलैंड का ही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से निवेदन है कि कृपया सच्चाई को सीधा साधा दिखाइए। लॉबिंग में ना पूछिए और सही को गलत। Из зарубежных СМИ появилась новость, будто бы Таиланд в курсе Камбоджи и не выпускает камбоджцев домой. Хочу еще раз подчеркнуть, та территория, которую наши военные заняли, была давно захвачена Камбоджей. В ходе последних столкновения это зоны территории, потому что это земля Таиланда. Зарубежные СМИ, пожалуйста, освещайте события честно, не дайте себя лоббировать и не превращайте ложь в правду или правду во ложь. Marami pong balita mula sa ilang banyagang media na nagsasabing sinakop daw ng Thailand ang Cambodia at hindi pinauuwi ang mga mamamayan nito. Gusto kong liwanagin, ang lugar na hawak ngayon mula sa sagupaan na yon na ibalik namin ang lupa dahil ito ay sakop ng Thailand. Sa mga banyagang himpilan ng balita, pakiusap, iulat ninyo ito ng tapat. Huwag kayong magpapadala sa lobby na binabaluktot ang